Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Mga baligyaanan ug mga pabuto gi-inspeksyon. Ayaw! Bana gigukod sa asawa gamit ang sundang. Unsi ka mga restaurant sa Subo gihatagan og plaka sa Michelin Guide sa Department of Tourism. Ug bagong service hub sa gobyerno gibuksan alang sa publiko. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nagpahigayon og joint inspection ang Lapu-Lapu City Police, Bureau of Fire Protection ug Regional Civil Security Unit 7 sa mga tindahan sa pabuto sa Lapu-Lapu City. Kini aron masigurong luwas ang ilang pagpamaligya ug nakatuman sa mga lagda. Si Luan Mirundina sa report. Karong adlaw, December 16, nagsugod na sa pag-display sa mga firecrackers ug pyrotechnics ang pipila ka mga vendors sa Lapu-Lapu City. Ubay-ubay pa hinuon ang wa pa maka-display ug nagsugod pa sa pag-set up sa ilang mga stall. Karong tuiga, higpit nang gidili ang pag-set up og mga stall sa pabuto, haduol sa mga panimay ug ubang mga establishmento, ilabi na ni adtong adunay mga open fire nga mga kananan. Ug gihimo ang Taka New Road nga mo'y dapit alang sa mga firecracker vendors nga maka-display sa ilang mga paninda. Usa sa mga manindahay ug pabuto ni butyag nga nitaas og 5,000 pesos ang ilang abang karong tuiga apan malaumon silang mabawi ra nila kini kung maayo ang ilang halin. Hinaut pa unta nga bisan sa katong mga naagian nato dili gyapon ta mo tangan og paglaom no. So since kaning pabuto usa man ni sa kuan pod kanang maka another year kay ma-renew pod ang ilahang mga hunahuna ug ang ilahang kuan maka-healthy mind pod ang kaning mga fireworks. Samtang kaganiha, nipahigayon og joint inspection ang Lapu-Lapu City Police, BFP ug Regional Civil Security Unit 7 ug tagsa-tagsa nilang gisusi ang mga stalls nga nagsugod na sa pag-display sa ilang mga tinda. Matod ni Police Colonel Antonieto Cañete, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ning unang adlaw sa ilang inspeksyon, may nakita na silang pipila ka mga kakuwangan apan gilugwayan lang una nila ang higpit nga pagpatuman niini. Kay wa pa man hingpit nga naka-set up ug naka-display sa ila mga tinda ang tanang 82 ka mga vendors. We have to strictly implement sa aming rules and regulations. Especially pa nag-start na sila nga mag-operate yun. Kay first day pa man kanang daghan na gid diri mo palit ba, no? So we will closely monitor them and impose a proper observance of safety. Wala pa usab hinuoy nakita ang Regional Civil Security Unit kun RCSU 7 nga mga gidili nga mga pabuto. Ubos sa lagda sa RCSU, gidili ang pagpaninda og mga firecrackers nga mulapaw sa 50 kilograms ang timbang. Samtang gidili usab ang mga pyrotechnics nga mulapas sa 100 kilograms ang timbang. Kung may mamaligya niini, hayan i-confiscate kini og pahamtangan og penalty ang vendor. Revocation, then napagani imprisonment of 6 months to 1 year and also a fine of about 20 to 30,000. Apan nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga may pipila pa ka mga stalls nga gisugdan pagpabarog duol sa mga panimay ug ubang tindahan. Kung dili gyud sila mutuman ato i-implement ang sakto nga which is tatangon gyud sila. Matod ni SFO2 Lord Jimbel Parba, Station Commander sa Babag Fire Station, nga nipahigayon sila og roving kagahapon ug may nakita usab silang mga nakalapas sa lagda. So encourage nato sila, it's either ang na maligya may mobalhin or sila kay kanang bawal gyud na siya since no smoking bawal sa ng open flame. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Siyam kaadlaw sa dili pa ang Pasko, gisugda na ang naandang tradisyon sa mga Katoliko sa ilang pagpangandam, ang Misa de Gallo. Dungon usab niini ang laing tradisyon sa mga Sugbuanon, ang bangaw o pagpamangaw. Ano ang report ni Nico Sereno? Pasado alas 3 pa sa kadlawon, nag-abot-abot na ang mga tao sa downtown area. Kadaghanan naglakaw paingon sa duha ka mga dagkong simbahan. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, gidid-an nga makasud sa compound ang mga sakyanan tungod sa pagsugwak sa mga manimbahay.
Samtang busy sab ang mga nagpahigayon ning laing tradisyon matag misa de Gallo. Giguyod ning usa ka pamilyahan ang life-size nga imahen sa tulo ka wise men sakay sa camel. Kini ang tradisyon nga gitawag nga bangaw kun diin gidala ang wise men padung sa simbahan. Samtang sa laing grupo, mga tao gyud nga naka-costume pa niini. Sa tanang misa sa kadlawon, buhaton nila kini hangtod sa adlaw sa Pasko. Ang kaning camel sa amo kaning apuhan. Dugay na kaini mga basta dugay na jud kaayo ni. Na natiguang na lang akong mama hangtod nga namatay siya. Di padayon sa akong mga anak. Pasulod sa Basilica Minore del Santo Niño, higpit ang seguridad nga gipatuman. Napuno ang Pilgrim Center para sa alas 4:30 nga misa. Ang rektor sa Basilica ang nangu sa misa kundiin sa iyang wali na nawagan sa mga tao sa ilang preparasyon sa kaugalingon para sa Pasko. Ay nag-abot unta sa Pasko 25 ang kahayag sa Ginoo na ang naa sa atong kasing-kasing. Dili na unta tong mga kapungot, kasuko, pagdumot o kining atong pagkagarbuso. Kining manag classmates lakip sa misiguro nga makasimba og sayo kay duna sab sila'y mga pangaliya karong panahona. Paningkamutan naman sir. Ang pangalawa sa pamilya and genuine happiness sa everyone. Samtang gihulagway sa mga otoridad, malinawon sa kinatibuk-an ang unang adlaw sa Misa de Gallo sa Cebu City. Gi-highlight nila ang panagtambayayong sa lain-laing sektor aron mamahimong hapsay ang kasaulugan. Ang sa Misa de Gallo kanang peace kayo. So wala gyud tayo nakita nga medyo untoward incident. Unya tungod sa preparasyon. Ang atong mga kapulisan naa sa tanan nga mga churches. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Mupagawas og executive order ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo alang sa luwas nga pagpamaligya ug paggamit sa mga firecrackers panahon sa Pasko ug bagong tuig. Ini ang report ni Alan Domingo. Sama sa naandan sa South Road Properties kun SRP raghapon ang firecracker zone sa Dakbayan Sugbo aron masiguro nga luwas alang sa mga mamaligya ug pabuto sang litlagyo kini ug mga Pinoy-anan. Gipadayag usab ni Mayor Nestor Archival nga magbutang og mga dapit sa matag barangay nga mamahimong didto mogamit og mga pabuto nga gitugot sa gamhanan. Busa na kinahanglan siya og request sa mga barangay mahitungod nini aron matan-aw usab sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang dapit nga haom alang sa naasoy katuyuan. Gigiragda mo pagawas og executive order si Mayor Archival sa luwas nga pagpamaligya o paggamit sa mga firecrackers. Maayo nga sila mo request kung naa man gani sila gusto mabutangan. Kay dinhi sa syudad Manggod, kadaghanan sa atong areas dense kayo ang mga kabalayan. I-confiscate na na. That means nga kanang wala silang sunod sa atong gitugot sa syudad sa Cebu City na say allowed nga area na pwede na display. So ang designated nila sa Piyahon? Isa Piyahon. Paistambayan usab sa mayor og mga fire trucks ang baligyaanan og mga pabuto ilabi na ang SRP nga maoy mo bantay og dali nga makaresponde og galing dunay mga panghitabo. Mga usab og katinawan sa Archival sa Firearms and Explosive Division may tungod sa angayang himuon sa mga matang sa pabuto nga gamiton. Aron masiguro niya nga safety ang paggamit sa mga firecrackers ug pyrotechnics. Wa pay nakita nga problema ang LGU mahitungod sa isyu sa firecrackers apan may pahimangno sa katawhan nga mutuman sa mga lagda alang sa luwas nga paggamit niini ilabi na sa pagsaulog sa Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Pero sa pagkakaroon, so far wala man gyud tayo nakitaan nga medyo kanang delikado. Ana siguro ang delikado na nas 23, 24 na especially sa New Year. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Protesta batok sa halapad nga korupsyon sa flood control program sa nasud gipadayag sa mga miyembro sa Alpha Phi Omega Fraternity. Pinaagi sa pagdagan nga hubo ang lawas o ang gitawag nga oblation run.
Gipahigayon nila ang oblation run kag udto sulod sa University of the Philippines Cebu campus nga gisaksihan usab sa mga tinun-an. 50 ka mga frat members ang misalmot kinsa nagdala og mga placards. Di napatik ang ilang mga pagsaway isip pamaagi sa ilang protesta. Tungod matud pa sa pagpangawkaw, nahikawan ang mga tao sa mga batakang panginahanglan. Apil na ang sektor sa edukasyon, partikular na sa mga tinun-an. Ang oblation run subling gipahigayon human sa 5 ka tuig nga nahunong. Sukad tuig 1977 pa gipahigayon ang oblation run dito sa UP Diliman ug gihimo usab sa ubang UP campus. Ang kalihukan adunay pagtugot sa tagdumala sa eskwelahan. Gihatagan sa ilang Michelin plaque sa Department of Tourism ang 11 ka mga restaurant sa Subo nga giila sa Michelin Guide 2026 atol sa usa ka programa nga gipahigayon dinhi sa Subo ni adtong weekend. Samtang ang laing 6 ka mga cafe ug karenderya nga nakadawat usab sa samang pasidungog gibisita sa DOT Secretary. Siluan Mirundina sa report. Sa gihimong visitor survey sa Department of Tourism sa mga lokal ug langyong turista nga nibisita dinhi sa nasod, nasuta nilang 17% sa budget niini gigahin alang sa pagkaon. Busag gihingusgan karon sa DOT ang gastronomy tourism aron makadani og mga lokal ug langyong turista aron molambo ang turismo karon sa nasod. Sa 108 ka mga restaurants, cafe ug karinderya lukop nasod nga giila sa Michelin Guide 2026, 18 niini nahimutang sa Cebu. Ug niadtong Sabado, gihimo ang espesyal nga kalihukan sa Department of Tourism aron personal nga matunol ang maong pasidungog. Base sa Michelin Guide 2026, 12 ka mga restaurants sa Cebu nalakip sa talaan sa Michelin Selected 2026 isip exceptional establishments worth visiting. Samtang laing unom ang nalakip sa Bib Gourmand, diin ang pagkaon sa maong mga cafe o karinderya giila nga good quality o good value cooking. And we're very glad that Michelin has affirmed what we all already know, and that is that Filipino food is really deserving of global attention. Lakip sa gibisita ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang Esmen Karinderya. Personal nga gitunol ni Secretary Frasco ang Michelin plaque sa managsuong Garcia nga nanag-iya sa maong karinderya. Ilang gibutyag nga sulod na sa pipila ka katuigan nga nabantog ang ilang linarang nga putahe o gani ubay-ubay na nga mga personalidad ang nituyo pagbisita sa ilang karinderya ug nitilaw sa ilang lami ang linarang. Kay ang kuadri, ma'am, kay basta way lami, way bayad. Apan ning dakong pasidungog karon nga ilang naangkon, nabantayan nilang mas nidaghan ang ilang mga customers, ilabi na ang mga langyaw. From all over the world, mga foreigners bitaw, ang ato mga balikbayan, mag-arigyo sila dire kay magtilaw gyud ug unsa gyud ay katinuod nga kalami ni nga mo nilarang. Gani naabtan sa RTV Balitang Bisda kining duha ka mga French national nga customer sa Esmen Karinderya. With the internet, just through internet, Google Maps, we just saw the place and we decided to taste it and amazing. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Sama sa miaging katuigan, idili gihapon sa Mandawi City ang pagpamaligya ug mga pabuto diha sa Dakbayan. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sama sa naandan, idili gihapon kining selling sa mga firecrackers o pabuto diha sa Mandawi City alang kuno sa kaluwasan sa mga residente. Sa unang adlaw sa Misa de Gallo, nagsugwak ang mga tao nga nanimba sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. Tungod sa kadaghan, naabot hangtod sa Heritage Plaza ug City Hall grounds ang mga manimbahay. Sagad nagtinguhang makakumpleto sa siyam ka adlaw nga tradisyon sa Pasko. Nakaalerto ang mga otoridad para masigurong hapsay ang kasaulugan. For Mandawi City area, ang ato ang ibantayan ang napo sa mga church, kung identify the mga church and gym kung asa ibigayon. Samtang sa nahaunang interview, gipahibaw ni Mayor Jongki Uwano magpabilin gihapon ang palisiya sa syudad kabahin sa pagpamaligya ug pabuto. Gidili gihapon
ang pagpaninda og firecrackers sa Mandawi. Previous year dili ta mo allow ana diri. Oh, even kaning baligya gali kaning sa reclamation di mo gyud-allow arira man gyud ni sa mga malls. Oo. Ang if ever ganahan sila mo palit agto siguro sila sa Cebu City. Matud pa posible sab hinuon kuno nga may mga mugamit gihapon og pabuto pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Apan nag-awhag ang mayor kun mahimo adto sa mga designated firecracker zone. Ato nang gi-disallow gyud. Oh, ang pagbaligya. Oh, pero kanang pangutanan naman kaya magpabuto man. Di man ta ka pugungan na. No. Yes, nagi firecracker area. Ses kun kahinumduman pipila ka katuigan ang nilabay medyo taud-taud na hinon ni doon nagdisgrasya sa firecracker selling area diya sa Mandawi mao nga nadili na kining pagpamaligya og pabuto sa ilang dakbayan kinang gipanghinaot sab karon sa opisyales sa dakbayan nga mukopirara ang mga tawo alang sa ilang kaluwasan. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Paggukod sa usa ka asawa sa iyang bana nga adunay bitbit nga sundang nag-viral. Matod sa video uploader, nahitabo ang insidente sa barangay Maragano sa lungsod sa Palapag, Northern Samar hapon ni atong December 12. Makita ang babay nga migukod sa lalaki nga naghukas. Daling miuwang ang duha ka mga lalaki ug gikuha ang gikuptan nga sundang sa babay. Matod sa uploader, kinsa silingan ra usab sa mag-iayon, ilang nasayran nga nag-away ang duha. Apan wa nila mahibaw-i ang hinungdan. Tungod sa hitabo ug aron kalikayan ang susamang insidente, nagpabugnaw una ang magtiayon. Dugang pa, ang babay miuli una sa katarman, samtang ang lalaki mipauli usab ngadto sa iyang ginikanan. Ang video aduna nay mukapin sa 41.5 million views sa pagkutlo ning balita. Mga kapuso, a little of everything. Mamahimong mukaon sa tanang lamiang pagkaon basta dili lang kuno palabihan ning panahon sa Pasko. Kini ang pahimangno sa mga eksperto. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Walag to karon ang Christmas party diin gibayang sa talad kananan ang unlimited buffet sa mga pagkaon. Subay nini may pahimangno ang National Nutrition Council sa mga tawo nga hinay-hinay lang aron dili mamiligro ang panglawas. Matod sa NNC officer nga pwede ra mukaon sa bisan unsa basta dili lang pasubrahan. Dili matod pa himuong excuse ang okasyon aron ipadaplin ang diet. Na at least inani kadako no sa atong pinggan ang rice or ang mga carbohydrates. In short, dili pwede rice ni pasta ni. Dili lang ang rice ang nagpasta. One side only. May pahinungdom usab ang NNC nga dili lang kalimpios pagkaon ang siguraduhon kundi dili apil ang mga utensils o gamit sa pagpangluto. Bisan og safety na ang mga niluto pero ang gamit sa pagkaon wa kaayo masigurado nga kontaminado makaapekto gihapon kini sa lawas sa tao. Ato lang jud i-make sure jud na ang ato ang mga kaning mga chopping boards, yes, no, tapalan, tataran, dapat siya different jud sa ato ang mga fresh, ang mga meat ug ang mga vegetables. Kana jud ang una sa tanan. No, so that's kanang kuan para dili siya mag-contaminate. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasidunggan sa konseho sa Dakbayan sa Mandawi, katong babay nga maisugong miluwas sa iyang mga fur babies dihang miigo ang sunog sa miaging simana. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Dala ang iyang mga fur babies nga sila si Mia ug Kayen mitambong sa session sa City Council si Emily Maningo. Katong babay nga nakuhaan sa viral video sa sunog. Formal siyang gipasidunggan sa konseho tungod sa bayanihong buhat pagluwas sa mga alaga. Matod ni Emily, nasurpresa pa siya nga nipatok ang video ug daghan ang nakadaig sa iyang gihimo. Duha ka adlaw pa human sa insidente siya nahibaw nga na-trending di ay ang video. Stay in si Emily sa 3rd floor sa maong building nga nasunog. The whole time nga
I was planning to go down man good and holding na kan silang duha kay kuyawan ko akong buhian then mutago bitaw maglisod na hinuon ko. So mo to kanang kuan ako na gi-drop gyud one by one kan when nanay reassurance from the tao sa ubos nga they will catch daw. Tuwa sa konseho, lakip ang mayor nga nakadaig sa gihimo ni Emily ug misaludo sa iyang gihimo. Gikasubo lang ni Emily nga dunay mga mihimog binuang online daw sa nangayo og solicitation para sa iyang mga iro. Wala gyud ko nangayo og tabang financially sa bisan kinsa unless it is given to us willingly and voluntarily. So for those who helped, salamat. For those nga na bad intentions, please stop. Lakip ang animal advocacy group nga IRO o Island Rescue Organization nga miila kang Emily ug mihatag sab og tabang og treats para sa iyang mga fur babies. The fur parents and pet owners, let us be responsible kay ang pets na to, they don't have a way of saying unsa ilahang na feel. So we must be responsible enough and compassionate enough na kanang i-take care gid ang ato ang mga atong mga kanang alaga. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibuksan na ang serbisyo hub sa gobyerno sa Barangay Sumangdako, Mandawi City. Nagkalain-laing ahensya motanyag sa ilang serbisyo nga nahiusara sa usa ka building. Kundiin aduna usab sila'y state-of-the-art production studios. Si Nico Sereno sa report. Dinhi sa ground floor sa 5 ka andana nga government building sa Barangay Subang-Dako, tupad sa flyover, nahimutang ang eGov Serbisyo Hub. Nag-soft opening ang pasilidad ug midawat na og mga kliyente. 12 ka mga national government agencies ang nag-set up aron mahiusa sa usa ka lugar ang kadangpan sa mga tao. Naglakip niini ang Office of the President, DSWD, DOH, DOLE, PSA, PhilHealth, ARTA ug DICT. May kadiwa booth usab sa Department of Agriculture, nagbaligya sa baratong bugas ug mga utanon para sa mga kliyente sa Serbisyo Hub. Gikinahanglan hinuon nga mag-book og appointment daan pinaagi sa eGov app ug website. Naragitay daghang action officers diri sir nga makatabang og download sa atong client ko lagi sa eGov page app. Kay naamang ubang client nga dili pa kayo sila accepting but friendly man ang ato ang app. We're doing the sort of the initial lang test kung pilagit ang makaya. Then once everything there are still equipment we're adding here. Mihimo sab og tour ang taga-Presidential Communications Office sa bagong Pilipinas Studios sulod sa maong building. Gilibot ang mga sakop sa media ug mga content creators. Gipakita ang ilang television studios ug mga ekipo para sa TV production. Sa ikalimang andana usab, nahimutang ang mga studios ug set para sa mga podcasts ug mga content creators. Lain-lain ang tema, depende sa format ug konsepto sa shoot. Ang maong mga studios, lakip na mga ekipo, pwedeng magamit nga libre sa mga media personnel ug mga vloggers ug content creators. Gikinahanglan lang nga magpa-reserve daan. This building is created for us to create more quality content, especially here in the Visayas. Because where man gyud ta nga naayng ani nga state-of-the-art facility. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, ipadala na ang inyong mga entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawa sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26, 2025. Mga kapuso, pagmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Pag-atang lang si GMA o bisitaha ang official Facebook page ug microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements.
Adunay mga pag-uwan-uwan gihapon nga masinati sa pipila ka mga lugar sa nasod tungod sa nagkalain-laing weather systems. Wala hinuoy daotang panahon nga nabantayan ang pag-asa. Apan matud sa ahensya, adunay posibilidad nga maumol ang usa ka low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga mga adlaw. Sa pagkakaron, amihan, shear line ug easterlies paghihapon ang nakaapekto sa ubang dapit sa nasod. Samtang sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay posibilidad nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, lakip na ang pipila ka mga lugar sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang dapit sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 9 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.